बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी तैयारियों का सिलसिला माशाल्लाह स्टार्ट हो गया हुआ है और हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि फ़्लाइट्स के हवाले से और तमाम तर डिटेल उसमें होगी। रोड टू मक्का की से मुतल्लिक फ़्लाइट्स किन किन शहरों से जाएगी पाकिस्तान के, और इसके अलावा सूटकेस आपने जो लेके जाने हैं वो कितने होंगे, और इसके मुतल्लिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपके गोश गुजार करेंगे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑथेंटिक और कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। जी, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान के 10 शहरों से फ़्लाइट्स हुज्जाज कराम को लेकर जद्दा या फिर मक्का शरीफ, मदीना शरीफ जाएंगी। जी, इनमें है इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, रहीम यार खान, कोयटा, कराची और सक्खर शामिल हैं। इनके साथ जो मुल्हिका अज़ला हैं वो तमाम अज़ला से हुज्जाज कराम हज फ़्लाइट्स की अपनी डेट और टाइम के मुताबिक एक दिन पहले या फिर 5-6 घंटे पहले इन शहरों में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट्स पर, और वहां से इंशाअल्लाह ताला जद्दा या मक्का मदीना मुनव्वरा उनकी फ़्लाइट्स जाएंगी। जो इस तरह भी हो सकता है कि अगर आप चाहें कि आपको किसी दूसरे, आप रिहाइश किसी और ज़िले में हैं और किसी दूसरे ज़िले से जाना चाह रहे हैं तो वहाँ की फ़्लाइट भी आप वहाँ पे उनको बता सकते हैं पहले से कि आप अगर कराची से जाना चाह रहे हैं तो आप उस ग्रुप में शामिल हो जाएं। दूसरी बात यह है कि 2 मरतबा लास्ट टाइम 2023 और 22 में ये ऐलान किया गया था कि पेशावर से हज फ़्लाइट्स जाएंगी, लेकिन जा नहीं सकी, और पेशावर के जो तमाम बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हुज्जाज कराम जो हैं वो इस्लामाबाद से या फिर दूसरे किसी शहर से हज के लिए रवाना हुए थे। एक और बात बताती चलूँ कि ये रोड टू मक्का के हवाले से हम आपको बताते हैं उसकी तफसील भी, लेकिन ये बताएं कि सबसे पहली फ़्लाइट जो है वो 9 मई को पाकिस्तान से रवाना होगी, और उम्मीद तो ये की जा रही है कि कराची से ही रवाना होगी। अब रोड टू मक्का के हवाले से तमाम तर तफसील हम आपको आगाह करते हैं कि ये है क्या और इसमें क्या क्या सहूलतें होंगी। अभी तक 2023 तक तमाम हुज्जाज कराम जो हैं वो रोड टू मक्का के तहत इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही जाते थे, लेकिन इस मरतबा बल्कि काफ़ी सालों से ये कोशिश की जा रही थी और इस मरतबा ये कंफर्म हो गया है कि कराची एयरपोर्ट से भी हुज्जाज कराम डायरेक्ट जो है वो रोड टू मक्का के तहत मक्का शरीफ पहुंचेंगे, जिससे हज़ारों जो हुज्जाज कराम हैं उनको बहुत सी सहूलत हो जाएगी। रोड टू मक्का के तहत क्या सहूलत हासिल होती है कि तमाम तर इमिग्रेशन का जो मराहिल हैं, प्रोसेस है, वो अपने मुल्क में ही हो जाता है। यानी आप जब यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे कराची और इस्लामाबाद में तो आपका तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर दाखिले से मुतालिक वो इसी एयरपोर्ट पर हो जाएगी पाकिस्तान में ही, और जब आपकी फ़्लाइट मक्का शरीफ पहुँचेगी तो डायरेक्ट आप एयरपोर्ट से निकलकर अपने होटल पहुँच जाएंगे, आपको पहुँचा दिया जाएगा। सरकारी हज स्कीम के तहत इसका तमाम तर इंतज़ाम मौजूद होगा और आपका सामान भी वहाँ उस होटल में पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ आपको 3-4 घंटे इंतज़ार की ज़हमत गवारा नहीं करना पड़ेगी, जहाँ पे वहाँ पे इमिग्रेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, पासपोर्ट वगैरह तमाम तर तफसीलात जो हैं वो चेक होती हैं, लिहाजा वो टाइम आपका बच जाएगा और आप बहुत आसानी से अपने होटल पहुँच जाएंगे और टाइम और की बचत हो जाएगी। और इसी तरह इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो सऊदी अरब का जो अमला है मुतल्लिका इमिग्रेशन का अमला, वो अमला आप के लिए स्पेशली गवर्नमेंट की सहूलत से, सऊदी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सहूलत से यहाँ इन एयरपोर्ट्स पर शिफ्ट कर दिया जाता है और अमला जो है वो आर्जी तौर पर तैनात कर दिया जाता है हज के लिए। और अब इस मरतबा इस्लामाबाद के साथ साथ कराची में भी वो अमला सऊदिया एयरलाइन का अमला मौजूद होगा, कि बल्कि सऊदिया इमिग्रेशन का अमला मौजूद होगा कि जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स इधर ही एयरपोर्ट पर ही चेक करके आपको जाने की इजाज़त दे देगा।
ایک اور چیز ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آپ نے فلائٹس میں جو اس وقت بہت مسئلہ بنتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو پہلے سے یہ انفارم کر دیتے ہیں کہ آپ چونکہ تیاری کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے ایک ہی بیگ لینا ہوگا جو کہ 30 کے جی کا ہوگا۔ ویسے عام طور پر 2 بیگز رکھے جاتے تھے، 20 کے جی کے 2 بیگز ہوتے ہیں اور ہینڈ کیری 7 کے جی کا، لیکن اب چونکہ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک بڑا بیگ آپ کو دیں گے جس پہ QR کوڈ ہوگا، جس میں تمام تفصیل حجاج کرام کی ہوگی، اور وہ آپ کا بیگ گمے گا نہیں، اس سے اس QR کوڈ سے آسانی سے اس کو ڈھونڈا جا سکے گا۔ لہٰذا وہ بیگ ایک بڑا ہوگا اور ایک 7 کے جی کا بیگ ہوگا جس کے اوپر بھی QR کوڈ ہوگا۔ لہٰذا آپ نے جو ہینڈ کیری ہے وہ 7 کے جی کا بنانا ہے، اور جو دوسرا باکس ہے وہ آپ کو گورنمنٹ تو دے گی، لیکن آپ نے اپنے باکس میں یہ تمام چیزیں رکھنی ہوں گی۔ لہٰذا 30 کے جی کے مطابق ہی بیگ بنائیں، اور جو کہ آپ ان کے بیگ کے اندر اپنا بیگ رکھ کے تو اس کو لے جا سکیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو تیاری کے وقت معلوم ہو اور اس کے مطابق ہی آپ کر سکیں تیاری۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ جو ہم پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں، مذاکرات، تاکہ ٹکٹس جو ہیں وہ کم ہو سکیں، اور اس کی جب یہ اگر پیسے جمع ہو بھی گئے تو اس کے بعد بھی اگر ایئر لائنز کے ساتھ مذاکرات ہو گئے اور ٹکٹس میں کمی آ گئی تو رعایتی ٹکٹ کے بعد جو باقی پیسے بچیں گے وہ حجاج کرام کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، جس طرح پہلے بھی تاریخ رہی ہے کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی ان کو رقم ان کے اکاؤنٹس میں حج کے ادائیگی کے بعد واپس کر دی گئی تھی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فی الحال سعودی ایئر لائن اور PIA کے ٹکٹس اویلیبل ہیں اور ان سے بات ہو چکی ہے جس سے حجاج کرام جائیں گے۔ پرائیویٹ ایئر لائنز کا ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا، جیسے ہی فائنل ہوگا اور رعایتی ٹکٹ ملیں گے تو حجاج کرام کو سہولت فراہم کر دی جائے گی اور ان کی رقم بھی ان کو واپس کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ 9 مئی کو پہلی پاکستان سے فلائٹ جو ہے ہوپ فلی کراچی سے جائے گی سعودی عرب، اور آخری فلائٹ جو ہے وہ 10 جون تک جائے گی، جبکہ واپسی کا بھی اسی طرح سلسلہ ہوگا، اور 10 جون کے بعد 14 جون کو انشاءاللہ تعالی حج 2024 متوقع ہے۔ اس کے بعد 20 جون سے حجاج کرام کی واپسی شروع ہو جائے گی، اور جو ہے یہ 1 مہینہ تک سلسلہ چلتا رہے گا، اور 21 جولائی تک آخری حج فلائٹ جو ہے وہ سعودی عرب سے روانہ ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ حج کی ادائیگی کے بعد وطن واپس لوٹ آئیں گی۔